बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल कहानी के साथ अशरफ शरीफ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे प्यारे नाजरीन, 1960 में कांगो जो है वो फ़्रांस से आज़ाद हुआ। आज़ाद होते ही फ़्रांस ने वहाँ पे अपना एक सफ़ीर तैनात कर दिया। कांगो का इलाका जो है, बड़ा हिस्सा उसका आज भी गैर महज़्ज़ब, जंगली और वहशी लोगों पे मुश्तमिल है। जंगल में रहते हैं। उनमें से बहुत से कबीले ऐसे हैं जो इंसानी गोश्त खाते। उस वक्त जब ये आज़ाद हुआ तो तब हालत और भी ख़राब थी। सफ़ीर साहब को एक दिन शौक़ चुराया कि जंगलात में जाके शिकार किया जाए। एक जंगल में घुस के अपने लोगों से जुदा हुए और दूर निकल गए। उन्हें एक जगह पे महसूस हुआ कि कुछ लोग खड़े हुए हैं। फ़्रांस के सफ़ीर को लगा कि जैसे ये मेरा इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। वो खुशी खुशी उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे। जब करीब गए तो पता चला कि ये तो आदमखोर हैं। आदमखोरों ने पकड़ा, सफ़ीर साहब का गोश्त बनाया, मसाले लगाए, भूना और मज़े मज़े से उसे खा लिया। इस वाक़े के बाद फ़्रांस बड़ा बरहम हुआ। फ़्रांस की हुकूमत ने एहतजाज भी किया और संगीन नताइज की धमकी भी दी। अब कांगो कमज़ोर सा मुल्क, जिसकी ना मईशत ना फ़ौज, बुरी हालत, कुल्ली तौर पे डिपेंड करता था अमीर लोगों की, अमीर ममालिक की इमदाद पे, और बहुत सी इमदाद का हिस्सा फ़्रांस से ही आता था। कांगो की हुकूमत ने एक ख़त लिखा सफ़ीर के हवाले से। उन्होंने ख़त में लिखा फ़्रांस को कि जनाब अली, आप एक ताकतवर मुल्क हैं, हम इसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। और जो सफ़ीर साहब यहाँ पे कत्ल हुए, जिनको आदमखोर कबाइल ने खाया, हम उसका हर्जाना भी अदा नहीं कर सकते। तो मेहरबानी फरमाइए, हमारा जो सफ़ीर फ़्रांस में तैनात है, आप उसे ज़िबा कीजिए, उसका गोश्त बनाइए और बदला चुकाने के तौर पे उसे खा लीजिए। ये हकीकी वाक़या है। इस वाक़ये का ताल्लुक़ मुझे इस हवाले से याद आने लगा कि 2 दिन पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म दोहा में गए। कतर का जो दारुल हुकूमत है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी। दुनिया के गरीब ममालिक इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया कि आलमी इदारे और तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं, वो गरीब ममालिक का इस्तेहसाल कर रहे हैं। उनको जो कर्ज़े देते हैं, जो इमदाद देते हैं, वो इम्तियाज़ी शराइत पे होते हैं। यानी तरक्की याफ्ता मुल्कों को जो कर्ज़े दिए जाते हैं, उनकी शराइत नरम होती हैं, और जो गरीब ममालिक को दिए जाते हैं कर्ज़े, उनकी शराइत सख्त होती हैं। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पे फरमाया। और यकीनी तौर पे उनके जो हामी यहाँ पे उनके रफ़क़ा हैं, उन्होंने इस बात को प्रेस में बड़े अच्छे तरीके से कवर भी करवाया, यकीनी बनाया कि कवर हो जाए। मुझे ये ख्याल आया कि क्या पाकिस्तान हमेशा से ऐसा था? उन ममालिक की फ़हरिस्त पे जब मैंने नज़र डाली जो गरीब ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, तो अक्सर का ताल्लुक़ फ़्रांस अफ़्रीका के साथ था। तो आज दिन ये आ गए कि पाकिस्तान जो भारत का मुकाबला करना चाह रहा था और करता आ रहा था, दावे भी थे उसके, और पाकिस्तान ये चाहता था कि उसे G8 में, G20 में और इस तरह की जो बड़े ममालिक की तरक्की याफ्ता अमीर ममालिक के जो क्लब्स हैं, उनमें शामिल किया जाए। पाकिस्तान इसके ख्वाब देखता रहा, पाकिस्तान इसके लिए कोशिश करता रहा, और अब भी पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले तक बहुत से ऐसे प्लेटफार्म जो आलमी हैं, उनमें एक नुमायाँ किरदार अदा करने के लिए ख़ुद को पेश करता रहा। लेकिन मुझे ये लगा कि यार, ये तो बिल्कुल दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक के अब जो प्लेटफार्म हैं, अब वहाँ पे जाके हम लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे मुझे ये भी याद आया कि पाकिस्तान के हर लीडर ने इंटरनेशनल प्लेटफार्म्स पे जाके इसी तरह लीडराना किरदार अदा करने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी तकारीर की, आइडियाज़ दिए। और फिर मेरी नज़र से हमेशा ये चीज़ें दिलचस्पी का बायस मेरे लिए होती हैं कि जब कोई आलमी कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ पे पाकिस्तानी मंदूब ऐसी तजावीज़ देता है कि जनाब, अगर इन तजावीज़ पे अमल किया जाए तो ये प्लेटफार्म जो है मज़ीद मौसर साबित हो सकता है, दुनिया का भला हो सकता है।
اور اس طرح کی ہر تجویز پہ پاکستان میں بڑا ایک ستائشی سا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب کیا بات کی ہے۔ اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں ان باتوں پہ کہ یار یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ عملی طور پہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی آسودگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کارخانہ نہ چل رہا ہو تو لوگ اس کارخانے کا مینیجر تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی جگہ نیا مینیجر آ جاتا ہے، نئی پالیسیز لے کے آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میرے یہ اہداف ہوں گے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ کوئی بندہ سی او اپائنٹ کرتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ جناب آپ کے پاس 2 سال ہیں، اس 2 سال میں کمپنی کو آگے لے جانے کے لیے آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے، آپ کا لاہ عمل کیا ہے۔ وہ سی او ان کو بتاتا ہے کہ جناب اس وقت کمپنی کا جو سرمایہ ہے وہ ہے $10 ارب، میں اگلے 2 سال کے اندر اسے $50 ارب بنا دوں گا، ہمارا جو ہیومن کیپٹل ہے وہ اتنا ہے، میں اسے ایسے کر دوں گا، میں کمپنی کا جو ساکھ ہے، گڈ ول جو ہے وہ اس سطح کی ہے، میں اسے اس سے 10 گنا بنا دوں گا۔ وہ اس طرح کے پروگرام، اور پھر جو بھی وہ دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ اس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے، وہ شیئر کرتا ہے کمپنی کی مینجمنٹ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جب مینجمنٹ مطمئن ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اب 2 سال تک مینجمنٹ اس کے کسی فیصلے میں مداخلت نہیں کرتی، وہ جو کرے، وہ کسی کو رکھے، کسی کو نکالے، کوئی تبدیلی لائے، وہ اس کا سر درد ہے۔ اس سے 2 سال کے بعد مینجمنٹ نے پوچھنا ہے کہ جناب آپ نے اپنا ہدف پورا کیا؟ اگر تو وہ ہدف اپنا پورا کر لیتا ہے تو بہت اچھے، اگر نہیں کرتا تو اسے خود بھی پتہ ہے، وہ اپنا بریف کیس اٹھاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی حکومتوں نے ہمیں ترقی کے خواب دکھائے، ہمیں دکھایا اور بتایا کہ جناب پاکستان کو ہم ایشین ٹائگر بنا دیں گے، کسی نے کہا کہ ہم پاکستان کو دنیا کا لیڈر بنا دیں گے، کسی نے کہا ناقابل تسخیر بنا دیں گے، کسی نے کہا کہ یہاں پہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہا کریں گی، کسی نے کہا کہ یہاں پہ روٹی کپڑا مکان سب کو ملے گا، کسی نے کوئی اور خواب دکھایا، کسی نے سبز خواب دکھایا، کسی نے سرخ خواب دکھایا، لیکن پاکستان کو سیاہ خواب ملے، جلے ہوئے نصیب ملے اور لٹے ہوئے خواب ملے۔ آج پاکستان کی حالت یہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے بعد جو انہوں نے دوحہ میں دورہ کیا، مجھے لگا کہ ہمارے ساتھ بڑا ستم ہوا ہے، اور اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ آج وہی حکومت، انہی کی حکومت جو پچھلے کئی اشروں سے ہے، اور یہ 10 ماہ کا اقتدار نہیں ہے پی ڈی ایم کا، یہ ان کی پچھلی حکومتوں کا تسلسل ہے، یہ ان کے 35 سال 36 سال کے اقتدار کا ہی تسلسل ہے۔ تو اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے؟ کیا یہاں پہ کوئی اپنی ذمہ داری قبول کرے گا؟ اجازت چاہتا ہوں، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔